फ्रेंड देखंतु +3 ପାଇଁ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିଟି ଆସିଛି। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ଲକ କିମ୍ବା ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଏଠି କେବଳ +3 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଏରା ଚାକିରିଟି ରହୁଛି। ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 65 ରହୁଛି। ଅଧିକ ଡିଟେଲ୍ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କିମ୍ବା ଆପଣ ଏମିତିଆ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଥା ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ। ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ରହୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ OSSC ମଧ୍ୟ କହୁଁ। ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଏହାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜେଣ୍ଡରଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ରହୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟଟି ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଦେଇଥିଲି 65 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି 35,000 ଆରମ୍ଭ କରିକି 1,24,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଜବ୍ ଲୋକେସନଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ରହୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼୍ଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ ତଥା +3 ପାସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ଜବ୍ ପାଇଁ ଏଲିଜିବଲ୍ ତଥା ଜବ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଭଲରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ OSSC ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ candidate should have complete degree for any of the regional board of university। ଆପଣ କୌଣସି ବି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବୋର୍ଡ଼ରୁ डिग्री तथा +3 पास करते एवं ता सहित एज लिमिट टाइम देखिनियंतु आपणकर 21 वर्ष रु नहीं कि 38 वर्ष मध्य थे आप अप्लाई करें एवं जदि आप 38 वर्ष ऊपर अच्छी आपको एज रिलैक्सेशन मिल अधिक डिटेल तथा एज रिलैक्सेशन को मानक मिल तार अधिक डिटेल तले पीडीबी प्रदान कराई आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जातु ऑफिशियल पीडीबी पाइबे थोड़ा तक भलरे पढ़ी नियंतु। नेक्स्ट देखंतु एप्लिकेशन फीस देखि नियंतु एटी संपूर्ण मागणा रोची मु आपन आगुरु मध्य कदिथिली भविष्य रे जो सब OSSC पई पोस्ट भारियो ता एबे संपूर्ण मागणा दोची अर्थात आपन कोनोसी भी देय अर्थात पैसा देबा पई पड़िबो नाही। सिलेक्शन प्रोसेस टी म देखि नियंतु आपन एठी प्राइमरी एग्जाम हबो, मेन रिटन एग्जाम हबो, कंप्यूटर स्किल टेस्ट आपन हबो, लास्ट को सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन जाको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नाम कहू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपन से आधार कार्ड किंबा +3 आपनकर डिग्री सर्टिफिकेट एगुरा सब आपन वेरिफिकेशन हबो एवं ता सहित आपन कंप्यूटर स्किल टेस्ट हबो तेनु आपन कंप्यूटर आसीबा निहाती दरकार। जदि आपन कंप्यूटर शिखने त एबे शिखिबा आरंभ कर दियंतु भलारे आपन इंटरव्यू को जांतु। नेक्स्ट देखंतु हाउ टू अप्लाई फॉर OSSC रिक्वायरमेंट अकाउंटेंट जॉब पाई देखंतु एलिजिबल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन एट OSSC ऑफिशियल वेबसाइट जार लिंक आपण हम डिस्क्रिप्शन मध्य पाई जिवे एवं ता सहित लेखाई मध्य पढ़ी दियंतु OSSC.gov.in एवं ता सहित आर स्टार्टिंग डेट म देखिनंतु 26/12/2022 रु आरंभ करी कि आपनकर 25 जनवरी 2023 पर्यंत रहउची। यही समय काल मध्य आपण आपको अप्लाई करेंगे एवं ता सहित जदि आपण ये जॉब विषय अधिक किसी डिटेल जानवर अच्छी तले यार ऑफिशियल पीडीबी प्रदान कराई थरे जाई भलरे पढ़ी नियंतु एवं ता सहित यार ऑफिशियल लिंक तथा वेबसाइट लिंक दिखाई जदि आपको ये वीडियो भल लगे तथा आपण आगु को एमितिया जॉब विषय जाना तथा अपडेट रहा चाहूँगी ताले संपूर्ण भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु यहीपरी वीडियो अपडेट रहा ता सहित वीडियो लाइक कर रखु एंड प्लीज सब्सक्राइब कर रखु। जय हिंद।